بسم اللہ الرحمن अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी शहनाज और आप सबको लाइव विद शहनाज के एक और बेहद अहम और रूहानियत से भरपूर सिलसिले में खुशामदीन कहती हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हमारी रूह, हमारा दिल और हमारी दुनिया की हर परेशानी का हल है। हम बात कर रहे हैं अल्लाह की किताब कुरान हकीम की। जब हम कुरान का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारी जहन में सिर्फ तिलावत और सवाब का ख्याल आता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि कुरान सिर्फ तिलावत करने की किताब नहीं, बल्कि ये तो एक अजीम मौजिज़ा है, एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को चीर कर हमारी ज़िंदगी को मुनावर कर सकती है। ये एक ऐसी शिफा है जो न सिर्फ हमारी बीमारियों को दूर करती है, बल्कि हमारी बरकत, हमारी भटकते दिल को भी सुकून देता है। आज की इस वीडियो में हम कुरान की इस कुव्वत को और उसकी बरकतों को तफसील से बयां करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह कुरान ने तारीख में लोगों की ज़िंदगियां बदल दी और किस तरह इसकी तिलावत और इस पर अमल करने से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइव विद शहनाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, कुरान सबसे बड़ी कुव्वत इसके दिल पर असर है। कुरान की सबसे बड़ी कुव्वत इसके दिल पर असर है। जो अल्लाह का कलाम तिलावत होता है तो वो दिलों को सख्ती को पिघल देता है, गाफिल दिलों को जगाता है और भटके हुए इंसान को सीधी राह दिखाता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हज़रत ज़ुबैर बिन मुतीब रदी अल्लाहु अन्हु का किस्सा है। हिजरात से पहले वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। एक दिन वो मस्जिद हरम में थे और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सूरा अल तूर की तिलावत फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत तक पहुँचे, क्या ये किसी खालिक के बगैर पैदा हो गए हैं या ये खुद की खालिक है। जब ज़ुबैर बिन मुतीब ने ये आयत सुनी तो उनका दिल भी इख्तियार लारास उठा। उन्होंने बाद में फरमाया कि उस वक्त मेरे दिल से आयत की वजह से भटके के करीब हो गया। वो पहचान गए कि आयत में अल्लाह ने इंसानी अकल को किस तरह झंझोरा है। ये कुरान की कुव्वत थी जिसमें ज़ुबैर बिन मुतीब के दिल को मुनव्वर कर दिया और वो इस्लाम की तरफ मैल हो गए। इससे मालूम होता है कि कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ये अल्लाह का रूहानी कलाम है जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देता है। मेरे अजीज़ों, कुरान हमारे रब की तरफ से हमारे लिए एक अजीम नेमत है। ये सिर्फ हिदायत नहीं, बल्कि हमारे लिए हर तरफ की शिफा भी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक नसीहत और सीने की बीमारियों के लिए शिफा आई है। इस आयत में सीने की बीमारियां से मुराद हमारी रूहानी बीमारियों हैं, जैसे कि हसद, बुग़्ज़, गुस्सा और नफ़रत। कुरान में तमाम रूहानी अमराज का इलाज है, लेकिन सिर्फ रूहानी की नहीं, कुरान हमारी जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा अल फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। सहाबा रज़ी अन्हा के दौर में एक बार किसी की बिच्छू ने डस दिया। जब उस शख्स ने सूरा अल फातिहा पढ़कर दम किया तो वो शख्स बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी हम जब बीमारियों में होते हैं तो हमें चाहिए कि हम कुरान की आयत, ख़ास तौर पर सूरा अल फलक और सूरा अल नास पढ़कर दम करें। ये दोनों सूरा हर तरफ से जादू, हसद और बुरी नज़र से बचने के लिए बेहतरीन अमन है। मेरे दोस्तों, कुरान की हर सूरा और हर आयत में बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन कुछ सूरा की खास फजीलत हदीस में बयां की गई है। आइए उनमें से कुछ पर गौर करते हैं।
سورہ الفاتحہ قرآن کی ماں۔ اس سورہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن کی خاص خلاصہ ہے۔ اس کی تلاوت نماز میں فرض ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورہ الفاتحہ کو 100 بار پڑھنے سے اللہ ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ شیطان کے لیے تلوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھروں سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس سورہ کی تلاوت گھروں کو شیطانی وسوسوں، فتنوں اور جنات سے محفوظ کرتی ہے۔ نمبر 3 آیت الکرسی، رزق اور حفاظت۔ یہ سورہ البقرہ کی ایک عظیم آیت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی جنت میں داخل ہونے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تلاوت سے گھر میں امن، رزق میں برکت اور شیطانی چیزوں کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4 سورہ یاسین، قرآن کا دل۔ اس سورہ کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرنے والے کے لیے بھی شفا اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5 سورہ الملک، قبر کا عذاب سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورہ ہے جس کی آیت 30 ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کو شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ الملک ہے۔ اس کی تلاوت ہر رات قبر کا عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 6 سورہ الاخلاص، پورے قرآن کے برابر۔ یہ سورہ اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا پورے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تین بار تلاوت کرنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس سورہ کی عظیم فضیلت کی نشانی ہے۔ نمبر 7 سورہ الفلق اور سورہ الناس، حفاظت کی دو اہم ڈھال۔ ان سورہ کو یعنی اللہ سے پناہ مانگنے والی دو سورہ کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ان سورہ کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ عمل کا ہر طرف سے جادو، حسد اور شر سے حفاظت کا بہترین طریقہ ہے۔ دوستوں میرے پیارے دوستوں، ان تمام فضائل اور برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف مسجدوں یا کتاب کی الماری میں رکھنے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہونے چاہیے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم صرف قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جب ہم ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی، ہماری صحت اور ہماری رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نور اور شفا بنا دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک لائیو شہناز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی اور بھی دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔